mede mano fa me radia yo nama boni din se dam kwanya me oh mede mano fa me radia ye nama boni din se dam kwanya me hallelujah yena min fanda o yanko bona se yena min feni me yanko bona ye me mano fa me radia ye nama boni din se dam kwanya me hallelujah me mano fa me radia yo nama boni din se dam kwanya me so yankopon ida wase you are yes everybody why nya dom itumi aba ofie da pa abesin ko ina wahwe yenso wa menye da pa foforo ida wase woni pa wa ya maye wona e buye nyinara anope ye ba unche wo Yesu Kristo dimu wo mra ye nam moja yase fom so mi sinto nyina afira de fache na mbri ba fa yendom na shawdi konkura ni biam amen itu ya hu shawo nsa mi yankopon ba enkuwa bia wo ba fa so shawdi konkura ni biam de bie ewade wa woni mumba na woni mienya won mi yankopon ba kasa ahunam bia nyekom na won son kono ewade enkasa dodo a mo betie ewade ni ndi ni yie dimu yibisa wi o Yesu Kristo dimu yibisa amen amen hallelujah amen ansa na be kenkan tre kronkron no ese me den ka boiba ka boidi kan ne se de Yakopon ase endura dodo a mo be kan ye ho ma ye adwuma wo asorofie ho ye ina di adanse se Yakopon adwuma yetu ye bibi a ekokan ankasa inim se wade o man adom no bekoso ara na wa hye yende etoso biem ne kan se ye brother Erica Yakopon adumara Yakopon bua no mode dokodoko na ndwema kakra bedudu ye bo ombra ye eduma wie no Yakopon hira no mo yekoso ambo pae ma no inim se dodua behwe we so na mususu ayi bibia hwe Yakopon enumyam ka bo etoso mienu ni se kwesi ada ebe enye memenda kwesi ada ebe ye beko ho sorofie ho no nkron ye kwa titiwa ye kwa ni se ye kwa oye adwuma se ho besiesie ho na ya prapra ema no antumi amba nti yembi se kwesi ada de mo nka mo ho mo fa mo praye ne nia de adwuma bia beboa e pese ho kan ne tumi hwe se betumi akọ sori wo ha ti yeso obi amomode ne kwesi ada omra hallelujah amen eno na yeka hallelujah amen ti ewade adumara fa kwesi ada si wanim se ne mekọ embre ne ye nonkron ebobo bia du mienu na ye wie na yetumi akofie ebobo mpa ebobo mmode se eye asoro no ye beye ansana yakọ asoro no ti ye kwekwohia ho no ye de beto platform no so ama obi bibiara obefi obaba no betumi ababenye kwan na wahwe ne ewade de maye amen hallelujah amen pese bobom body yakan yen fresam ne dika no ye bekan fi Job nwoma no eti du miensa nchichemu chichemba kwa ye nchichemu dunum Job nwoma no eti du miensa nchichemu dunum ho na ye kan asam efri ewi a ye bekan fi Yakubu so nwoma no eti baako nchichemba baako kopum
9 hallelujah man kan free Job woman eti ba kon chichemu enum ase empo se okumia na to akoso ara na menya rehim wonu mu mesiesie makwan ana dedi wonanim empo se okumi mpo a na to akoso ara na me de be ra ahyenimu na mesiesie makwan ewo nanim amen yakọ Yakubu nyoma ehoma no Yakubu manu eti ba kon chichemu ba kon kopem enan ose Yakubu onyankopon akoa ne Yesu Kristo ose Yakubu onyankopon ne Yesu Kristo akoa treweyi ekoma ebusuakuo dumienu a omo ate ahwete amama nyina mimianom mundi de se moko nsohwe bebremu a omra mu hu se so mu gidi nu hwe a ede abotre na eba na abotre so se onya no kwan yi a oma epesi eba a ye hia bibiara amen amen urade wasemini to unsuo ayi nshrangusu na tomiyen bakasa wuda woni nya ye hia ye mbane wo mane yen urade wuda woni nya ye hia ti bakasa na ma ye krame ende due Yesu Kristo dimu ne bompae amen amen masam no neti asam ne se abotre e de peyo na eba abotre e de peyo ba praise the name of the Lord amen and asam no ti ankasa na so ene se gidia ewo Nyankopon asem amen gidie a ewo Nyankopon asem amen amen sa ye hwatwa kronkron na Nyankopon hye Israelfo ebo Israelfo a omoye Abraham asefo no ohye won bo se odi won beko bo hye asase so hunamu no Israelfo na omoye Abraham asefo na huhumu de Abraham na sinia ye hye bo no Yesu Kristo ene dodo a ombaji Yesu Kristo edi na hunamu no Yakopon hye won bo se obama bo hye asase Yakopon di nasem so odi won eko sabo hye asase so mfiti ase no odifo Mose na efa won fi nkwaso mu efiri Mizraim asase so na wieye no odifo Joshua ena ede won twa Jordan nsuo no eko bo hye asase no so hallelujah embro mo ko no Joshua enam Nyankopon hu konkron so eche asase no ema omu biara ma busuakuo biara nya ne chefa sania ete hallelujah amen sania Nyankopon nam edisam so acheche asase no Joshua eyen saa man krofo nyina ma musaka omode amen hallelujah amen nanso embro mu nya saa bo hye asase ya cheche ma obi anya ne chefa no na ehia se obi bibiara ebe ko na wa pam enkrofo a na omotiti asase no so ewom se Nyankopon ede bo hye asase no ama won de nanso na ehia se obi bibiara ebe ko na wa pam enkrofo a omotiti asase no so amen ye hwa Joshua na oka won a yeso ma homa mko sra asase no embra na omunya ma okra no ene Joshua ene Caleb ene Joshua musamba no omo eni nkrofo mutumi ba asase nkrofo mkohwe nkrofo amutumi ba asase no mienu na tumi ba Joshua ene Caleb
na Caleb ekohu Joshua ka kyerɛ sɛ wo mene wo na Yankopɔn akoa Mose esoma yɛ me bɛhwɛ asase so na afei deɛ saa brɛ no na me abrante efre menyini na so me holding enam sɛ me kyɛfa a ɛyɛ saa nipo yi wo de fa ma me na Yankopɔn ka me ho a metumi edi ɔmo ho so etitiri ni akwabrani na metumi edi ɔmo nyina so nkunim hallelujah nti Joshua ɛkoyɛ ɛpame anakefo ɛne akwabrani a ɔmo asase ɔpamo wɔn na ɛhɔ ɛbɛyɛ ne dia. Praise the name of the Lord. Amen. So the asemi ɛtoto Onyankopɔn asafo ɛne ekristofo abrabɔ ho a yɛbɛtumi aka sɛ Onyankopɔn so ɛnam Yesu Kristo afɔrebɔde a ɔbɔ wɔ Calvary no ɛpam ɛyi asɔre no ɛne ekristofo ana gyidifoɔ efiri nkoaso mu ɛnam afɔrebɔde a Yesu Kristo ɛbɔɔ wɔ Calvary nti na nu akyi no ɔde ne bɔhyɛ bebree ɛhyɛ ɔmo nsa a ɛyɛ Onyankopɔn asɛm ɛno nti ne etui ka sɛ bɔhyɛ biara ɛwɔ Onyankopɔn asɛm mu ɛyɛ me dia. Hallelujah. Amen. Nti Onyankopɔn ɛde bɔhyɛ biara ama Kristofoɔ ɛne Onyankopɔn asafo nanso sɛnea na Israelfoɔ de ɛte no ehia sɛ Kristoni biara ɛbɛko na wagye ne bɔhyɛ a Onyankopɔn de ama no Onyankopɔn bɔhyɛ a ɔde ama Kristofoɔ no yɛ n'asɛm na bɔhyɛ a ɛyɛ ɔde ama wɔn nyinaa no yɛwɔ nkurɔfoɔ a adamo na honhom tete so sɛnea ɛna Palestiniafoɔ so ɛtete saa Israelfoɔ bɔhyɛ asase no so enti sɛ ebetumi enya bɔhyɛ ma na abemu na yenya dɔdɔdeɛ na yenya bibiara a ɛyɛ Onyankopɔn asɛm no ɛde ama yɛn wɔ n'asɛm mu a na ne deɛ ehia sɛ yɛn nso yɛbɛko na yɛapam nkurɔfoɔ a ɔmo si yɛn bɔhyɛ no ho kwan. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Sanya Israelfoɔ ɛko yɛ no ɔmo de nkranteɛ ne tiaseɛ na mane apia ne agyan no na deɛ na ɛko yɛ na yɛn deɛ Paul akyerɛ yɛn sɛ ɛnyɛ saa honam akodie ne yɛde ko na mmom yɛ wɔ honhom akodie bi a ɛyɛ Onyankopɔn asɛm. Praise the name of the Lord. Na nakwa bebree na yɛde ko. Hallelujah. Amen. Ɔka wei ɛwɔ Efesofoɔ ma no etinsia efi gyemu du ekopim du nso na woka wei nyinaa no wɔkafa nkunimdie ana abotria nkwagye abotria ɛyɛ yɛfrɛ nsan Nyankopɔn asɛm ɛyɛ Nyankopɔn asɛm a ɛyɛ nkranteɛ na ne keka ho ni nyinaa no ne ɔkae ne sɛ empo ni nyinaa akyi no momfa mu kataboɔ a ɛyɛ gidie na wei na mbetumi edi esi ɔbɔnsam akodeɛ ɛne ne pia bia ɔbɛto aba mo so. Praise the name of the Lord. Amen. Onyankopɔn asɛm na ɛyɛ yakodeɛ no ne nyinaa yɛ nanso Paul ɛkyerɛ sɛ ne ɛboro so nea ehia ne nyinaa akyiri no yɛmfa yɛ kataboɔ ana yɛmfa yɛ kataboɔ ɛyɛ shield na ɛno na yɛbɛtumi edi ɛko etia ana yɛde agye ɔbɔnsam epia biara a ɔbɛto abare nso nti ehu sɛ yɛbɔ saa gidie ya ɛno na ɛma Kristoni nkonimdie. Praise the name of the Lord. Amen. So Kristoni bɛtumi nyɛ nkonimdie wɔ ɛko a yɛko sɛ yɛgye yɛbɔhyɛ efiri ɔbɔnsam nsɛm a ne ɛbɛboa yɛn ma etumi yɛn ɛne gidie ɛno na yɛde ko a ɔbɔnsam pia na ɔbɔnsam akodi bi a bɛbɛ yɛn so no yɛbɛtumi de esi ho kwan. Praise the name of the Lord. Amen. Yakobo ka kyerɛ yɛn sɛ Okristo ni so gidie bia no ɛsɛ sɛ yɛsɔ no hwɛ na sɛ kɔba no sɛ yɛsɔ yɛ gidie ahwɛ a moma yɛ ninji efiri sɛ yɛsɔ yɛ gidie hwɛ a ɛma yɛnya abotrɛ. Hallelujah. Amen. Na saa abotrɛ yi na ɛma tete yɛn epagya yɛn ma yɛde ta gidie a yɛwɔ mu akyi
na yewie peyo enti okristo ni bia so bewie peyo okristo ni obesi pia na nam abotra obenya hallelujah ama onyankopon asem se onyankopon asem ebebem ama no enti abotra ena ema gidie eyedin obi so no so mi die mi wo gidie kase me ye obi gidie nipa oye yi a nia yebetumi ehu se onipa pono ni gidie so ena ne se owo abotre ema onyankopon asem amen hallelujah amen na sa abotre na enyema yakopon asem a yebetumi obonsam nhihyae no obonsam akode no obonkasam na betu abaye nso bia no yebetumi de esi eho kwan hallelujah amen gidie ye hora ye kan asem no eye diye gidie eye ediye yesa ye kan no kora ediye se onyankopon na epie wani ma wuhu se onyankopon asem eye no kora amen so onyankopon amfa abawo a wuntumi huda amen enam sa enti se kan onyankopon asem a enam sa enti ye de onyankopon asem adia enam sa enti ye bo onyankopon asem de wura kitwa bi na ehun fa so a ewo onyankopon asem a omugidi na omode mu ma onyankopon ana omutu hu anamon dudu na tede na so onyankopon bie kitwa bi profudom kuma bi na omunya ediye wo onyankopon asem ni mu hallelujah amen say ye go school say ye go krom say ye wo bebi atititi beblebe no ne eba ne say ko onyankopon asem a e for school ye nyina ka kire ye nyina yo na so kitwa bi na omutu hu anamon agidi na nkwaje ebe ye onmu dia amen hallelujah amen enti gidie eye ediye anyankopon edema say yankopon amfa amawa wo ye den untumi ya yemfa nyansa yemfa nimdie yemfa umesua na yemfa bibi foforo biara na yenye gidie eye nia onyankopon edema eye achade a onyankopon edema odasani hallelujah na abotra de eye tumia yetumi de twan onyankopon asem hallelujah amen ma onyankopon asem ekopim se onyankopon asem bebem eye tumi a yetumi ede tena etwen onyankopon asem se onyankopon asem ebebem ebetumi abase nyoma bebie ebetumi sisa onyankopon bo hwei na onyankopon asem so kwa ho kwan nanso abotre ema okristoni etumi twen kopim se onyankopon asem no ebebem ntini gidi a so wo onyankopon asem no na hodin no ejina abotre so hallelujah amen nti ase abotre na ye gidie na hodin hallelujah amen na se okristoni obetumi aye bibi ana betumi edi yankopon asem so a na nam abotre a owo se bo twen so yankopon asem beba hallelujah enam se nti abotre a emma gidie hodin no etwima okristoni ana dada nyina no ema okristoni ana ogidini no eye bibia enfa kwan a eda ho dada kwan no yesa na efa so omanu ye nyoma bi a emfata hallelujah amen wodi kwa dundunu mu a ento asum nanso so bi wogidi a otwi si ho eyesa anyoma no hallelujah enam gidi a owo mama mi church mu kakra sa obi wogidie so onyankopon asam yare se bible catch say nintan bi mu na yenya yaresa nti yare to obi so na ogidi se onyankopon asam yare a opamuka se onyankopon asam yare eya na betu aye so onipa pin se na adenti wo kasa eboka so onyankopon odi adanse se onyankopon asam yare enso ye hu se ni awo ho atete no eda so ho na nam dini nti emfa hu ni awo hu emfa hu amani awo hu woni mpadua mu otumi gina so kan se onyankopon asam yare
sa wote tutu adwene ho na wei de entasu won't be nante so Onyankopon asa yare. Praise the name of the Lord. Amen. Now so ogidi se Onyankopon asa yare na onyabotre etwen Onyankopon ya asa no se ebebem. Se bedi afie ba ko mfie mienu o onyabotre etwen Onyankopon se na se beba. Nti na dance die se Onyankopon asa yare, Onyankopon asa yare no eya na entwa sum papa. Eya na chese etie Onyankopon asa. Ye fansa wo bi asabe okom de no niska. Na owo gidie se Onyankopon tumi ye bibia ti Onyankopon ba ma na ame. Na we gina se wo bon pae wa ma ne sa so eyi Onyankopon ayo se Onyankopon me de wasese ma me. Ana mi Onyankopon me de wasese wa ma mtema afira wo mbra ntumago na e wo no. Sa okasa asemi na oboni dewura obi abetu akasa na Onyankopon asa yare na da na we ntumago bi ana yade da so ana Onyankopon afura wotuma ada na ntumago da na woda so fura. Hallelujah. Gidie no ehwe nea ekoso sese mum ehwe Onyankopon asam de bia no otwen so be yesai obeka nea Onyankopon asam ana Onyankopon aye amano. Amen. Onyankopon asam ka kire yen say mo mo twen Ewurade no omunya ahoden foforo ebetu aba say mbarima ani akwabrane ana mbrante de mbaba betoto ba ha nanso no twen Ewurade no omunya ahoden foforo etu hallelujah so akode e de ataban foforo etu. Praise the name of the Lord. Amen. Enti gidie emma obi ntoba. Hallelujah. Emfa hu ne esi, emfa hu ne aba, emfa hu ne ekoso, gidie emma obi nyeden entoba. Praise the name of the Lord. Amen. Say yehwe Hebrew for woman etidu nchichem eduasa nnuma. Bible ana odi for Paul ehye yenkra say mama nto mo awura hyemu amowo ewo Onyankopon mu no entwene. Hallelujah. Mama nto ntwene ebeden awura hyemu ana gidi a ye wo Onyankopon mu ne anto ntwene. Se betu ya sa dia na kyese yenya abotre Onyankopon ahyembo ana ya sra bibi afiri Onyankopon ho emaye nanso nkurahya sam ne say mama nto sa awura hyemu a mo se Onyankopon de mama mu no mama nto ntwene ebeye ben se betumi ya koso na ya nto ntwene dia na wo se enya abotre ema Onyankopon asem se ne waka bo shaw de ahye yen wo se enya abotre se ye twen Onyankopon asem se bebem. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Se ye hwe nchichemu eto aso na eduasansia aka kire yen se na se muye nya esese muye nyina muye Onyankopon pe nyina awia ehia ma mo se mu benya abotre. Hallelujah. Ma bom paye ama bibi ya bom paye ama me se menya yarsa bibia esese me ye biara me boni ama ya ne mfo so ama ye ne makam de Ewura Yesu Kristo modemu se bibi wo ho pa so ame ya se me ya abaye se mi tua mintutu suduo se me ye bibia fata bia no se me ye ni nyina awie mem se fo so bia ni wo nkra bata bia ni wo achiche me sane ha o se ehia se ebe hia abotre ehia ma me se menya abotre efiri se Onyankopon asama waka no ekọ ntijema eto aso na o se ni awaka se beba no enche ebeba. Amen. Ti ebetu ya twan dia na ehia ma se be den ya abotre yenya ne etene yenya ne efata yenya ne Onyankopon kasa o se ye biara anamontu wi aso be yentu wo ho na ye ni nyina awie no ehia ma se ye benya abotre na ya twan se ni Onyankopon aka no ebebem. Hallelujah. Nti abotre hu ehia nyeso omu kada sa abotre ye kan eya de mu do papa enya de wo so de a wo bekwatu akoto no baby se wo makwa akoto abotre nti se menya. Hallelujah. Amen. Sa abotre ye kan no eya de eya Nyankopon akyade so nti se ya de a wonni bia na de bia enni ho a ehia se wo bebo ho pae so Nyankopon ye wadom. Hallelujah. Onyankopon mama abotre mama fenta le gidi echi ame be time wa asabse nia waka bia no ebebem amame. Amen. Amen.
hallelujah say kai Marko fo nwuma no etidu ba ko nchichemu eduenu mienu a Yesu ka asem bi kire ne suafo no embra akoto se ngudua esi ho na kom di na nka opese bibi wo so obenya bibi edi okoye bibi no so no ka ase obi bibiara ndi usudua biem ndi usu aduaba biem hallelujah odume no adechi ya omutwem wo ho no na Petro eka se owura hwenia ngudua ya wodume no hwenia akwekosi hallelujah na eye wo nwanwa na Yesu Kristo asoma ka cha won se munya gidi ewu Onyankopɔn mu sei na ya twen ho ye bofo anaye twi kasem munya gidie ewu Onyankopɔn asem na no kwasem ne se ekokɔhwɛ Greek no se nya ye de ba brofo ne ye de aba twi a nya won se Yesu ka cha won se munya Onyankopɔn gidie wankasa munya Onyankopɔn mu gidie o munya Onyankopɔn gidie no etesai Onyankopɔn gidie ne se ɔka asam ana obise bibia enya dia opepro no ho oha no ho ebebemu ana emba waka no oka wotwen se onim se bayden ebebem opepro no ho kura oni akinye bia se nia waka no ebebem oni hu akinye hallelujah se we bie na no asam we bie na no aka asam no asam ebebem praise the name of the Lord yakɔ Jeremiah catcher and say, "Ono na asem efiri nanum aba no, etse nsu a eto. Hallelujah. Ensign be the chief that arada. So I can't asem na be den, ebe hyema, nya wasoma se asem no konkoye no, ebe ye." Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Enti Onyankopɔn gidie no, asem efiri nanum aba, nya waka no, ebe bem. Hallelujah. Amen. O se etse nsu a efiri soro aba, ebegu bia no so. Osman so nkonko ye den onko ba ndoba enyini na embo emma ogufuo no hallelujah ena sabi edifuo so nya kwan bi oye bi adan muso edi nyakopon asam ensam ne chi sarada praise the name of the Lord edi oka asam na akasa preko enu anu no ebebem enti embra ago ka wo Genesis etiba konjiche ni ansase mahan mbra no hallelujah oka ye no ebetu aba se baye mfimpin bebebechi asa na eba na se eche yo se anche o enam so Onyankopon akanti na gidi ni se asamba eden ebebem praise the name of the Lord amen it is Onyankopon asamba bebem dia na kire se de bia no ehia se ye benye gidie na ebe twen se Onyankopon asama wa aka no ebebem hallelujah na se nka chewo mark bona etidu eti duba kon nchichemu edunu nan se o se mesemo se bibiara mu bebisa wo bibiara mu bebisa bia no se mo wogidie se munya gidie se sa asam no abem na bebem abam hallelujah amen se wo ka asam na entwentwe so kra me ha wo ho menya chinje bia wo ho nya gidie se sa asam na eden abem abam na chire na beden bebem praise the name of the Lord amen hallelujah amen say ye ka abotra ye de twen Nyankopon asem ana ye ka abotra efa Nyankopon som ho a hallelujah amen abotra no ye de nadi wo mpran mienu so edi kan abotra ye nyama Nyankopon praise the name of the Lord amen say ye Christopher a ehiama yen say ye benya abotra ama Onyankopon praise the name of the Lord amen ne kwan so nden ana asikyira ni sen se Onyankopon aka asam a e wo se ya abotrema no hallelujah eni se ye ha ye ho eni se ye tete na adenti na ye nya abotrema Nyankopon efiri se ono na asem a waka no ebebem praise the name of the Lord enti ye nya abotrema Onyankopon kopem se ne Onyankopon ye nya tumi ananya hoden bia ye de twen se ne Onyankopon aka no hallelujah bebem amaye praise the name of the Lord amen and then bria bibiara eko fast and then bibiara eko so show no sa abotrem eni ho wiase akwakwaya se le ebetumi atena
na ni obi akasa wa brechire ye betumi aye contract ye betumi edidwa ye betumi bebia we ya no nsaka praise the name of the Lord it is say na ti dia asome bi say ehunu say adenti no yakopon so say bi say bibia embasara sanya na yin technology bibiara akoso hwehwehwi praise the name of the Lord amen and am say ye pe mprempren mwaye ama ye mpaebo no nya ye hwehwe fere wade honti aya na ye nya abotre entwe wade nim nti de bia no dom bebre etwe ko bebia ya kaso ade wo ba enche bia wo sabaka hallelujah amen say na sofu binum asore ekaso mo de wo ba ye ntwe wo ba ya wo sabaka nti aman krofo mo so mo ko asore wo gidue wade mu no efri sa gidie nechi ekoko fa bibia chese nde wo bisa ya no saka hallelujah o amani hu bi na wo kom se yare bi na da wo so se bibi na wo pe hwe wade wo ese wo ba ya ade anche kura no yakopon ayama nti nkofo eyiyo mo gidie se omo eyi sa adum a eye otwen adum otwen honhom hallelujah emo yakopon asem sa abotre no ye firi ho hallelujah ye bi kura ye pe ntentemia so yakopon ne ahwe firi ho no ebeba ana bibia ye nida so say sebeka no ye sebeka praise the name of the Lord amen now so mama yankai say onyankopon asem say waye bibiara ewie wahihye bibiara manakwa correct nyankopon hwe nte efunte bia waye wabom paye wafemu adada nyansa wo ye bia waye ni na echi no ehia ma wo say ubenya abotre na nyankopon waka say beba no enche ebeba amen hallelujah osofu bi na kan asem say enembre de emrantia ne mbebunu ne friends say emrantia ne meba wo mo aba no omuni omobani a wo apa ne say omuni otwa ho praise the name of the Lord amen enokre na ye emrantia nko a akosa adasa manyina otwa ho no abutra de mu yakopon no eni ho hallelujah ye pakaso yakopon ye say ya ye kan ya say eba praise the name of the Lord what's name one na say SCP ye kan ya say ebem and when they say aba na so yakopon asam ne say sadukuram uye biribiara efa bibi ho bo mpaye ubadi mbwa na esesa uye be uye ni nyina awie na wabra bokrapo etni we awurade anim a osenya aka wo ne say e wo se unya abotre emu yakopon amen hallelujah amen brother kan sembi efa saadie hu nenda mpesa yehwe kakra praise the name of the Lord amen hallelujah amen ewo maybe about to need the stature of a perfect man or say onipa owie peyo no ne yebia saniete hallelujah amen o kan sa sami ewo kratafa ahamienu ene eduasa baako hallelujah 231 o kan sa sami I say ne etoso nan echese nyoma ehihye ho ma onyankopon obi a se onyankopon su ana onyankopon ne ye bia asa nyete no ne etoso nan enini I say e wo se wunya gidie eta o se wunya abotre eta wo gidie chi gidie na wo so wenye gidie we wadi mu e wo se wunya abotre eta wo gidie chi na se wo abotre eta gidie wo so wo we wadi mu a sa abotre no sa gidie no ema abotre eba hallelujah o say sa wo gidie a gidie no ema abotre ba hallelujah amen if you say Bible ka kire yen say hallelujah amen Bible catch and say ye gidie no say ye so hwa ye so ye gidi hwa e ma ye den nya ye nya no say ye nya abotre e ma yakopon amen hallelujah amen o say mi nua adofo hwe bebi asese ya bebedu
ye wo embiri bia o ne twin shebo ye tietiem o ewade enumnyam nka ho ye no bebre hallelujah enam say ye wo gidie nti ye tumi sori ewade ye tumi hye ndi konkon enumnyam ye tumi tietiemu ye tumi sa ye bibiara enam gidie a ye wo ewade mu hallelujah but pesa ye nsa baka sa anwama na enye no na chese ema ye nya ye wie peyo hallelujah ye ntumi ento nkoso enya atrenefo wo mbra ye ni gidie kra. Praise the name of the Lord. Ye ni abotre hallelujah na ne ebema ye gidie esipi ni se ye benya abotre aten onyankopon asem se asem no beba amen ase abotre hallelujah abotre ye debe abotre ne hwehwe hallelujah ose ne edikan abotre ye nyamu onyankopon hallelujah ose se wo gidie mapade a na wo se wo nya abotre ma yankopon hallelujah wo gidie no be ye adwuma wo mbra wo nya abotre ewo yankopon asem hu hallelujah amen so yankopon ka bibia ya gidi se sei no yankopon aka sei no yankopon asente sanya obi bisa no se o na ma bompaye endo anadwo me bompaye se na me yare na so hwe me sori anope die bobo sa na eti hallelujah meweyi ensiu kwan ana meweyi ento kese efise onyankopon ka kire Abraham hye no bo se obenya ba nansi edu edi emfihia eduonunum ansana nsa ka nya yakopon edema emfihia banu na ye kire no na bibia nkyere se Abraham ana ne yere Sarah bewo emfihia banu enu esonye ansana Sarah ede ewo ba amano na ne yemu no Bible kire se na Abraham da suara wo yede wo giyankopon di nti say emfihia banu enum na chi no yede na wo twen odi abotre enya abotre twen onyankopon bo hye se ebeba hallelujah amen na no kai mpesa yesua hu na mpesa yesua hu na o say so onyankopon hye bowa ma bo hye no endi wanim men san bo hye no ho na mo nkaka ne awo pe ma de bia bo hye no endi wanim sanya edi Abraham de nanim sai afi we unsa anka ana ende unsa anka wo so ochena unsa beka afi we unsa anka wo se afi ebeba so baba ma bo hye no de bia ende wanim se sei no onyankopon aba nti de bia wo twen ensan bo hye no ho hallelujah unsa bo hye no ho dia wo kan bibi etie onyankopon asa. Praise the name of the Lord. Amen. I say that I say men san onyankopon bo hye ho. Praise the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Ma bo hye no de bia no ende wanim say no onyankopon aka kire me nti me twen so onyankopon nya wa aka kire me na be den bebem aya ne to ndum ma ye kom na me twen nyame hallelujah. Ma ye sa kokko ayawo no ma ye kom me twen onyankopon me nya abotre me ha me hu bebre efi so onyankopon ye no kwafo nti wakasa minim sa me waka no ebebem. Praise the name of the Lord. Amen. Yakosu bi wa se o kan bi o propose ni o say hallelujah. Amen. Se obi ewo gidia hallelujah onya abotre etwa Nyankopon ni hwe Bible mu a krofo mu nya gidi wo Nyankopon nyina mu no mu nya abotre etwa Nyankopon asem ose Sarah na Mose. Praise the name of the Lord. Onyankopon hye no bo sa odi won ebetwa sre no akọ himfa akọ bosha asase so na nso edi mfihia aduanan ansana akwanya na ko betum baye na panini etwa no omutumi etwa sa akwan no akọ bosha asase so ni na emu no Nyankopon Mose enya abotre ama Nyankopon eto so biem obi te say Noah Onyankopon ka kire say me betonsuo nti pam adaka hallelujah. Noah pam adaka yesi de di no ho few ka bibia baka bia
onyabotre twen onyankopɔn mfirihia ɔhane aduonu hallelujah onyankopɔn asɛm yɛ den eba mu ema no praise the name of the Lord amen enti nyaaya kan sɛ onyankopɔn baka so oyi obi a wo gidie a na gidie no obi a na wenya abotre ama onyankopɔn hallelujah amen de bia yɛka bibi ɛfa saa Hebrew for nkwara miensa no ho Shadrach, Meshach and Abednego yɛka na kyese yɛni agye onyankopɔn ayeduma kase na yɛbɔ yɛn ho sɛ nyankopɔn ɔtumfoɔ praise the name of the Lord ɔsene ina na chi ne ɛte ne sɛ saa Hebrew for nkwara miensa yi ɔmunya abotre no onyankopɔn emre a asɛm no ba sɛ samambɔ mu ase a yɛdum betu jatana no mu no ne ɔmo kan ne sɛ ye nyankopɔn betumi agye praise the name of the Lord ye nyankopɔn betumi agye yɛn nti ɔmo kura saa gidie mu kɔpem sɛ ye pia wɔn to ojatana no mu na ansa na ɔmo bedu ogya na ase no na nyankopɔn na ɔmo yɛ hyem sɛ ɔbɛba no onyankopɔn wɔ hɔ agye wɔn praise the name of the Lord amen ejja no afa wɔn ho edi wɔn ho dem bia ɔmo firi mu ɛbae praise the name of the Lord amen ti eto mmiri bia nyankopɔn bɛtwɛn ahwɛ yɛn gidie sɛ yɛ kura mu yɛ wɔ abotre ma no a na ansa no betua na mo na ba na asɛm abɛmu ama yɛn no na fe yakwa kodu asɛm ni na wie yɛ nyɛ sɛ yɛ hyɛ ase ara na mmom yɛ bɛkɔ kodu asɛm na wie yɛ no na onyankopɔn wayɛ den waba praise the name na waba ma na asɛm abɛmu enti na Bible ka kyerɛ yɛn sɛ yɛ bibia sɛ fata ehia ma yɛn sɛ yɛbɛnya abotre atwɛn onyankopɔn praise the name of the Lord amen na etosu mienu a yɛkafa abotre ɛho ne sɛ yɛbɛnya abotre ama yɛn fɛfoɔ yɛbɛnya abotre ama yɛho praise the name of the Lord Bible say yenya abotre anamye ka o say yenya abotre ema onyankopɔn ebi twɛn onyankopɔn asɛm na ne etosu bio ne sɛ ka abotre ho asɛm say yenya abotre ema yɛho praise the name of the Lord aya na edin sɛ obi benya abotre de ama onipa dasani hallelujah na so brother Branham aka kyerɛ yɛn sɛ saa umaya kan ya ne krata afa ahamienu ni edwason num brother Branham aka bibi asema o kan ni o say e wo say nya abotre ma ye ho wahu hallelujah amen as embe bebre no yenya abotre ma ye ho hallelujah na esese ye say Moses praise the name of the Lord amen I say esese ye say Moses Moses inya abotre ema dom no hallelujah amen na eno na ema nkrofo no enya abotre ama Moses enam senti na ma omutumi kyare wo ye friend say esre no so praise the name of the Lord amen na so Moses de embre ekoba say nkrofo tie no so atua di na tam ye na ebe ye nyina no emi onyankopɔn nti onyankopɔn ka kyerɛ Moses sɛ Moses afei de me bu afu san kwara ewe yi wo de atwe ho si nkyɛn na mɛhye o nyinaa se na mama dɔm foforo a ɛbɛba no madi wo afiri o mu ase wo wase na medi wɔn akɔbɔ hyɛ asase no so hallelujah ne brother Brown ka sɛ embra ɛba asa no nkɔfo mo ti Moses so atua yakopɔn yɛ na dwen sɛ ɔbɛhye wɔn no ne Moses yɛ ne sɛ ɔso ɔde no to hɔ sɛ nsamsoɔ na ka kyerɛ Awurade sɛ Awurade wo de facha wɔn Awurade enyi wɔn firi hɔ Awurade nkunkum wɔn na sɛ bibi ni a media kume megya wɔn nkɔfo mo ti Moses so asua yɛ na ɔsesa na ɛba yɛ na ɛyɛ mo wɔn sɛ enambre yɛbɛtumi yɛ nkɔfo a ɔmbɛtumi ayɛ saa sɛ nkɔfo atu so atua na obi bɛto aso no tumi aka sɛ me de kyɛ wɔn praise the name of the Lord nya yɛ kan sɛ
Entia wo se wo de che won se etuato ni nyina chi no ena wo twen se omo benya adwensa kyera wo twen se wo nsa beka binum afiri ho sa da Bible ka che bo romfo man se embre ye da so aya de bonyefo no onyankopon ma ne do da di ma yen se osoma Yesu Kristo se omewu ma yen senti abone na di na echi ni se ye onyankopon enya botre ma yen tumi soma Yesu Kristo se omewu senya obetumi eden ne dia omom no betumi eyi won afrim ne dia no behu ne ono aye na mo asaba ne chen enti se yenya abotre ama ye ho a na yenya abotre ama onimpa a na ye botaye nyina ne se nia wa ye nyina achi no ye de che ye gye mu egu ho ekoprim se onipa kono ye twen so obenya adwensakra na waba. Praise the name of the Lord. Etumi ba se obi de nia wa ye de bia no emfata. Hallelujah. Ya ka oda so eye. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Eba no sa onipa betumi aka so oh sa maka ti se de nyame so metumi aya no no. O se empaba. Tokoso ara nya abotrema no. Hallelujah. Ne betumi aba se abotre no Yakobon betumi adan agi onipa kon. Ye kan brother Branham ono nkasa ka kire yen se na sorry enfi eduasa ni nachi na wakoso abu Yakobon asam ene tren ne yehu dewuro asankrofo ebetumi asan adan ebenya adwensakra no asonu mu na nka omotumi aba nanso kasa denden na modern bobo na dwin na chi no enfi eduasa miensa chi no enkrofo da so eye nia wo kasa ye otu wonfo no omo da so eye no so nso o da so enya botre ama wo o se bi ni wakacha so emma emfata se mbetwa muti nanso emma da so eye won na safu mu na senia wo ye nyina ne se ebia Yakobon adumara ebinum betumi ehu no ma ye den omo enya adwensakra nti onya botre ma won nye okei no mo ye ne ye de nanso de mpaebo ene kasade cheche won senya ombenya adwensakra aba Yakobon. Amen. Say na eti wo menso ni wa afra ayan de bia no ye dwen ntem so o wa ya ne gya to ho ye kan Matthew nwoma no eti dum wotwe njichemu eduonu ba ko ne eduonu mienu a echi a ne kan ho ni na Petro ba Yesu Kristo ho no bisa ne se emprandu bo san na se we wo se minu afun me dakro eche se me de wo se me de chem emprandu bo san na wo se minu afun me dakro wo se me de chem empranso wa na Yesu se ne se me ka sa nkyerɛw nembom enkosi se obi bɛfon mpen eduoson mbɔho nson. Hallelujah. Dakro no fachem. Hallelujah. Mpen eduoson mbɔho nson ya kan na ekokɔ akɔ mpen ahanan ni edokron eno pemu a ansana so bi obi bia wo fanche na wo de ache no na minim obi obetumi akan dakro se wa ye me mfomso baako akɔpem ahanan o hakora wo tumi nkan tinu ache se o se enya abotre ya dima. Praise the name of the Lord. Amen. Weyin enye abotre na mbom eya abotre a yenya mu nipa abotre nde e kire se ubenya abada na wodi obi mfomso ache no wo akomepam. Hallelujah. Wa fom na nyese bibi nti ebi no se yesa be de nsaka no a beko prison nyesa nka be bana so na hu ti bi di ache no eno emfiri akomepam. Nembom sa wo de chane se we didi watwanya hwe onfamko efiri akomepem a enu na ya bo kire na se etoskoso na sa wo kan wasemi otokoso mpembe bebe a eho na e kire abotre emenimpa. Hallelujah. Samfom so na wo de chane ina akire no
wobɛkɔ so a adɔ no wobotaeɛ ne sɛ wobɔ mpaeɛ ama no wobotaeɛ sɛ wodi ama no sɛ wobɛhu no mfomsoɔ daakye na wɔyi afiri ho ɛno ne sɛ woyɛ dɛn wonya abotrɛ ama yɛn ho yɛn ho nti mebɛwie nea Onyankopɔn asɛm kyerɛ yɛn ni ɔse abotrɛ no yɛkyerɛ no wɔ kwan mmienu so na ɛdi kan yɛnya abotrɛ ɛma Onyankopɔn sɛ yɛtwɛn Onyankopɔn asɛm sɛ ɛbɛbɛ mu sɛnea waka ama yɛn na afei yɛnya abotrɛ ma yɛn ho yɛn ho ɛkɔpem sɛ nea nipa ko ɛyɛ no obɛyɛ ne mu bi ɛfiri mu hallelujah yɛwɔ akoma pa ma no na yɛbɔ mpaeɛ ma no yɛkom yɛtiri mu ɛni di ne yie na yɛm yɛhwehwɛ ne sɛ Onyankopɔn bɛyɛ n'adom ma wasakyerɛ n'adwene na ɛfiri saa kwan bɔ no so waba kwan papa so wei na Onyankopɔn yɛ amen hallelujah na sɛ yɛnyɛ saa gyidie no a na saa gyidie no ɛma yɛ saa abotrɛ no a ɛma yɛ dɛn yɛwie pɛyɔ hallelujah nti enuanom nea Bible ka kyerɛ sɛ momma yɛnkɔ so ara ɛnyɛ gyidie ɛwɔ Onyankopɔn asɛm hallelujah enuanom bebree bɛsi saa Onyankopɔn asɛm kwan na ɛbɔhyɛ ɛwɔ hɔ no aman no nneɛma bebree bɛsi ho kwan nanso momma yɛntɔ nkɔ so ara yɛnyɛ gyidie wɔ mu na yɛntwɛn wɔ abotrɛm nyɛ abotrɛ ntwɛn sɛ Onyankopɔn asɛm a waka no ɛbɛbɛ mu sɛnea yɛkan no Paul ka kyerɛ sɛ yɛayɛ nya ɛyɛ nyinaa akyi no hallelujah ma yɛnto yɛn biri no ɛntwene yɛnyɛ abotrɛ hallelujah ɛfiri sɛ yɛwie nea ɛsɛ sɛ yɛn nyinaa akyi no nea aka yɛn sɛ ɛwɔ sɛ yɛnyɛ abotrɛ na ɛnkyɛ nea Onyankopɔn aka sɛ ɛbɛba mu ama yɛn Onyankopɔn nhyira wo Onyankopɔn yɛ wɔ adom sɛ wobɛtumi ɛnyɛ saa adom yi saa adom a yɛde twɛn no ɛnyɛ ahoɔden ɛnyɛ takahyi ɛnyɛ biribi a de enimia na ɛyɛ enuɔden na ɛyɛ na mmom efiri akoma mu nti saa deɛ no ni hɔ abotrɛ no ni hɔ a nea yɛka ne sɛ momma yɛntɔ nkɔ so yɛn nkɔtɔdwa no so Onyankopɔn na Onyankopɔn de bɛma yɛn ɔno a wahyɛ yɛn bɔ no sɛ nya abotrɛ ma no a nea waka bia no ɛbɛbɛ mu ama yɛn Onyankopɔn nhyira wo na ɔnim di ne yie amen yɛn mmɔ mpaeɛ yɛn Nyankopɔn yɛde wɔ ase sɛ wo ne akasa ɛfa abotrɛ ho Ewurade dodoɔ na waka yɛmɛsrɛ sɛ Nyankopɔn wobɛyɛ me nuanom yi adom wɔ mmerɛ a motie saa asɛm yi so mbɛnya abotrɛ na mode atwɛn wo asɛm bɛnya abotrɛ ama yɛn ho sɛnea ntɔkwa na nea ɛmfata ɛmbɛ yɛn ntɛm na mbom pɛyɔ bɛfiri mu aba ahyɛ w'asafo ɛne wo mba nkuran na pagya wɔn ɛkɔsi gyinabea a wɔhwehwɛ ama wɔn yɛda w'asɛ woyɛ ɔnokwafo yɛbisa wɔ Yesu Kristo din mu nti yɛnim sɛ wobɛyɛ amen 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 hallelujah.